ne, snimamo se. Juhu, stigli su Monster High sokovi. Sad će moj tata da vam otvori ovu igračkicu, a sada da vam pokažem ko je na slici. Tu ima Klea i Klodin. Iza nema ništa više. A sad će da moj tata opet da otvori. I da vidimo šta ima unutra. Sad, ova kutija u čemu je? I dobili smo neki privezak neki sa nekom devojkom i prsten i ovu nalepnicu. I to je to. Ćao! Zdravo! Juhu! Dobila sam Monster High sokove! Evo sad ću pokažu Monster High. Ko je to na slici? Ovdje su Monster High. A kako se zove ova sa belom kosom? Ovo se zove kosom Roza. Kako se zove ona? Ona se zove Kakalara. Drakulara. A ova druga? Ovo se zove Frank. Tako je. A šta ima tu unutra? A tu ima igračka. A ko će to da otvori? Tata. Ajde vidimo šta ima unutra. Šta si dobila? Dobili smo ovu sliku. Pogledajte. Ja, kako je lepa. A šta još? Imam i ovu sliku. I tu sliku, da vidimo. Ja sam dobila prst. Prsten, da vidimo kako ti stoji. Stavi. Odlično. Prelep poklon. Zdravo!